Piye iki? Piye lur? MKP lur. MKP. Mik KCL Gaza Super Jumbo. Mantap lur. KCL Gaza Super Jumbo. Mik MKP. Kacang tanah. Ini proses pencabutan. Ini anak-anak tuh loh. Tulisannya mau paut tuh loh. Mau paut. Dah, yo nang jeruk sing ini jeronan ki anak sopeng kok. Anak sapa ki? Tulisane anu kok yo. Aja bokong, udah sebelumnya tuh bokong.